ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତା 26/12/2023 ନୂଆ ଓ ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଢେଙ୍କାନାଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ ତଥା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଓଡ଼ିଶାର ଯଶସ୍ୱୀ କଳାକାର ଅଭିନେତା ଓ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସଫଳତାମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। मुख्य अतिथि विधायक श्रीयुक्त सुधीर कुमार सामल युवशक्ति को समृद्ध करने दिगरे ओडिशा सरकार अभिनव प्रयास प्रत्येक जनहित कार्य सहित युव समाज किपरि विभिन्न माध्यम दिगरे अंतर्निहित गुणर विकास घटिबो राज्य सरकार सेथिपाई प्रयास रखिछन्ति। ଏହି ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲ अतिथिंकर परिचय प्रदान करने संगे संगे विद्यालय छात्री मानू नुआ और युव ओडिशा कार्यपाई प्रोत्साहित करते। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय छात्री माने अंशग्रहण कर ओडिशा सरकार छात्र माने धन्यवाद अर्पण करते। नुआ और युव ओडिशा कार्यक्रम में नोडाल ऑफिसर अध्यापक श्रीयुक्त गोकुलानंद महापात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम में संयोगिका अध्यापिका अनिता मिश्र कार्यक्रम को परिचालना करते। सामाजिक सेवा कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सरोजिनी दास धन्यवाद अर्पण करी अध्यापक उद्धव चरण मल्लिक अध्यापक पंकज कुमार बारिक तथा अन्य समस्त अध्यापक अध्यापिका महाविद्यालय छात्रीवृंद सहयोग करते। उक्त महाविद्यालय नुआ कार्यक्रम गुड़िक सुचारू रूपे संपूर्ण हो जाइछि। ढेंकानालरू शुभम पाणी को रिपोर्ट टुडे फास्ट न्यूज ओडिशा।